Shalom lekulam, Chaverim, dear guests. My name is Levente Benki. I'm the ambassador of Hungary in Israel. It is my deepest honor and joy to greet you tonight at the Tel Aviv opening show of the Operetta Gala, performed by the Budapest Operetta and Musical Theatre. In fact, the ongoing tour of the Operetta Gala is the opening show of the Hungarian Cultural Year organized in Israel for the first time ever. What is the occasion, one may ask? Exactly 30 years ago, as communism started to collapse and we were about to regain our freedom and sovereignty, the diplomatic relations between Hungary and Israel were finally re-established after a long and undue absence. Therefore, on its joyful 30th anniversary, the government of Hungary is delighted to present to the people of Israel a series of cultural events between March and October this year. The best Hungary has to offer, both in rich traditional and innovative contemporary culture. The peoples of Israel and Hungary are bound together by a history both uplifting and tragic, and proud strategic partnership arching into the future. A strategic partnership which is demonstrated by the fact that next week our Minister of Foreign Affairs and Trade, Mr. Péter Szijjártó, is going to open an official trade office of the Embassy of Hungary in Jerusalem. The very first European country to do so. The Hungarian Cultural Year is a similar symbol of this strategic partnership, appealing to Israelis of all backgrounds and raising awareness of a friendly country in Europe that is worth visiting for Israelis. In the next few months, as one of the Israeli newspapers described, Hungarian culture will take over Israel. For those who prefer the traditional genres, there will be classical music, opera and operetta, folk dance and traditional cuisine. For those wishing to explore a more modern Hungarian landscape, one can certainly not miss the flourishing film industry, new wave gastronomy, pop music, and modern interpretations of circus, theater, literature, as well as fine arts and design. Tonight, however, I find it more than appropriate that the Hungarian Cultural Year is opening with an operetta gala. Operetta is a very unique genre with similarities to both opera and musical, and an intrinsic characteristic of the Hungarian operetta is vivid joy and humor. Operetta had a unique renaissance in Hungary and became to be perceived as a quintessential Hungarian national genre in the late 19th and early 20th centuries, thanks to a major extent to great Hungarian composers of Jewish origin. It was a truly uplifting era in our intertwined history. Unfortunately, many of these composers later had to flee their homeland because of anti-Semitic persecution. We are aware of the ensuing tragic turn of history all too well. Although many decades have passed since, the genre of operetta, Hungarian operetta, is still shining bright. The melodies of Imre Kálmán and Ferenc Lehár have never lost their popularity. They continue to attract people throughout the world, and we are proud to bring these melodies, joy and happiness to Israel tonight. I wish you a very pleasant evening with the artists of the Budapest Operetta and Musical Theatre, and looking forward to hosting you at the other events of the Hungarian Cultural Year as well. Thank you very much for your attention. And now let the show begin. Zajt ne is, kicsi lány, édes is, amit én szavalok, igen, tiszta dolog. Nézd csak rám, ilyen férfi babám, bizony nem terem citromfát. Az ilyen férfiak roppant ritkák, vagy esetleg ilyen több nincs.
aki tudja e szép könnyen élet titkát, megbecsülendő kincs. Te rongyos élet, bolondos élet, mitől tudsz olyan édes lenni, mint a méz? Te rongyos élet, bolondos élet, leszokni rólad, Istenem, milyen nehéz! Zajt ne üss, beszéljön, ide süss, amit válaszolom, az is szimpla dolog. Lány van 100, aki méret citáz, de azért ne csak egyel játsz. Valahogy nehogy elfeledjen, aj szemedbe és a szíveddel. Kikeresni közülük éppen azt az egyet, azt, aki néked kell. Jaj! Te rongyos élet, bolondos élet, mitől tudsz olyan édes lenni, mint a méz? Te rongyos élet, bolondos élet, leszokni rólad, Istenem, milyen nehéz! Ahol a világ is azt mondja, el van a szerető,
Gyere, cigány, ide hozzám, húzd el a nótám. Tedd ki szíved a vonóra, és úgy muzsikálj. Sose búsulj, Tubicám. Felejtsd, de is gondolj rám. Húzasd el a cigánnyal a nótámat. Ne rágja a szívedet a foganat. Húzza csak Világos sírnadatig, húzd még a szívemben is hajnalodig, még el nem felejtem a csalfapapát, húzzad az én nótám. Húzzad csak világos sírnadatig, húzd még a szívemben is hajnalodig, még el nem felejtem a csalfapapát, húzzad az én nótám. Muzsikáljál szomorúan, úgy, ahogy a rég. Muzsikáljál olyan búsan, ahogy senki még. A szerelem mégis bűn. Ezt old a hegedűn. Gyere ide, nékem olyan csárgás kell. Amitől a katuskó is táncra kell. Húzzad csak világos sírnadatig, húzd még a szívemben is hajnalodig, még el nem felejtem a csalfapapát, húzzad az én nótám. Húzzad csak világos sírnadatig, húzd még a szívemben is hajnalodig, még el nem felejtem a csalfapapát, húzzad az én nótám. Ki a legény? Atyánkám, magam vagyok. Akire én átjártok, azt se mondja, áradéknek elülök, a hűségre főtülök. Aki megcsal, a szívem áthozza, hanem Értem megyek, s össze-vissza, csókolom. Húzzad csak ki világos sírnadatig, húzd még a szívemben is hajnalodig, még el nem felejtem a csalfapapát, húzzad